नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इत्तलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं और उसके साथ साथ सऊदी अरब ने, गल्फ कंट्रीज ने, यूएई ने, कतर ने, जो भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने मौजूदा हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात हैं उससे वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। न सिर्फ पीछे हटना शुरू हो गए हैं, कहा यह जा रहा है कि इन ममालिक का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत नाकाबिल एतबार हुकूमत है, तो इसके साथ चलना पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के पाकिस्तान की सूरत हाल पे क्या असरात पड़ेंगे, इमरान खान पे असरात पड़े ना पड़े, क्योंकि वो इक़्तिदार में आए और वज़ीर आज़म बने और फिर चले जाएंगे, लेकिन जो सूरत हाल बनी है, लगता है कि अपोजिशन न सिर्फ विद इन कंट्री पाकिस्तान में इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करने में कामयाब हो गई है, लेकिन अब ये लग रहा है कि बैरूनी सतह पे भी इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए नया जो एक सिनेरियो है वो क्या बनेगा, हम इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो मैं ये कह रहा था कि काफी दिनों से, तकरीबन कोई 3-4 रोज से ये बातें इस्लामाबाद में चल रही थी कि फार्मर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रही हैं, उनको सऊदी अरब बुलाया जा रहा है, और न सिर्फ बुलाया जा रहा है लेकिन उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। ये बातें चल रही थी और हम भी इधर उधर हाथ मार रहे थे कि सूरत हाल क्या है। आज हमारे एक दोस्त ने इस पे प्रोग्राम किया और उसका ये कहना है कि सऊदी अरब ने उसको दावत दे दी है और मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब जाएंगे। मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब कैसे जाएंगे मौजूदा हालात में, जब यहाँ पाकिस्तान की अदालतों में उनको मफरूर करार दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो सफ़र नहीं कर सकते और डॉक्टर उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। अगर वो पाकिस्तान नहीं जा सकते तो वो सऊदी अरब कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो बातें करने वाले हैं या जो कुछ जिनके पास ये सरगोशियां पहुंची हैं, उनका ये कहना है कि अगर मौजूदा हालात में इमरान खान की न छोड़ने और जिद के बावजूद जो किरदार, जो ताकतवर कुव्वतें मियां नवाज शरीफ को लंदन ले गए, तो वही कुव्वतें मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब का दौरा भी करवा सकती हैं, क्योंकि अमेरिका में नए सदर जो बाइडेन की इंतखाबात के बाद एक नई सूरत हाल बनती जा रही है और सऊदी अरब को अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, बेहतर रखने हैं, और उसके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ एक सीढ़ी का किरदार अदा करे। अगर मियां नवाज शरीफ की ये हैसियत है तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए सऊदी अरब का दौरा भी कोई नामुमकिन चीज नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब जाते हैं और वो सऊदी अरब और अमेरिका के नए इलेक्टेड सदर जो बाइडेन के दरमियान कोई पुल का किरदार अदा करते हैं और मुस्तकबिल की नई कोई सिर्फ बंदी बनती है, तो यकीनी तौर पे जराए कहते हैं कि फिर सऊदी अरब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक नई सिर्फ बंदी तय होगी और वो काम पक्का होगा। क्योंकि पीछे अगर माजी में हम जाएंगे तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से सऊदी खानदान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो कुछ ताल्लुकात थे वो कुछ गड़बड़ हुए। उसमें भी अगर देखा जाए तो पीटीआई का किरदार ज्यादा है। चलिए इसका जायजा लेते हैं कि ये क्या हुआ है। वो हुआ ये इस तरह है कि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब और यमन के दरमियान झगड़ा हुआ, तो उस वक्त डॉक्टर शीरी मजारी एक रेजोल्यूशन लेके पार्लियामेंट में पहुंच गई थी कि पाकिस्तान को अपनी अफवाज को सऊदी अरब की मदद के लिए नहीं भेजना चाहिए, और बाकी मजहबी जमातें, कुछ और जमातें भी इसके पीटीआई के साथ हो गई।
اور سب کا یہ پریشر تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حکومت کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جو بھی فیصلہ ہو وہ پارلیمنٹ میں ہو. تو وہ قرارداد پارلیمنٹ میں آ گئی تھی اور وہ قرارداد منظور ہو گئی تھی کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں اپنی افواج سعودی عرب یا کسی بھی ممالک کی مدد کے لیے نہیں بھیجنی چاہیے. ایک بات یہ ہوگی، یہ تو ماضی کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو سعودی عرب چلے گئے، آرمی چیف بھی ساتھ گئے، پھر اس کو امداد بھی مل گئی، قرضہ بھی مل گیا، اور اس کو جہاز بھی سعودی عرب کی طرف سے ملا کہ جاؤ امریکہ کا دورہ کر کے. وہ امریکہ بھی گھوم کے آئے، پھر یو اے والے بھی آئے، قطر والے بھی آئے اور ان کو مالی مدد بھی دی. اور عمران خان نے پھر یہ سمجھنا شروع کیا کہ شاید وہ تو اس مسلم ممالک کے لیے کوئی مسیحا بن کے آئے ہیں کہ وہ آ گئے اور ہر کوئی اس کو پیسے بھی دے رہا ہے، مالی مدد بھی دے رہا ہے اور اخلاقی مدد بھی دے رہا ہے، تو یہ تو واہ واہ ہو گئی. پھر عمران خان کو کسی نے یہ بتایا کہ یہ صرف اب تو یہ مسلم ممالک تو آپ کے ہو گئے گرویدہ، یہ آپ کے سے کہیں نہیں جائیں گے، تو آپ اور کچھ چیزیں اپنے ہاتھ پاؤں بڑھائیں. تو پھر انہوں نے سی پیک کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، چین کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، تو چین نے اپنے ہاتھ ہولے رکھے اور انہوں نے اپنے اسٹاف وغیرہ کو کم کر لیا، سی پیک کی فنڈنگ کم ہو گئی. اور عمران خان صاحب ان کیمپس کی طرف منہ مارنے لگے جو اینٹی سعودی تھے یا اینٹی گلف ممالک تھے. تو ان ممالک نے یہ سوچا یہ تو کوئی بندہ کوئی قابل اعتبار تو نہیں ہے، اگر قابل اعتبار نہیں ہے تو ان کے ساتھ تعاون کیوں کیا جائے. سعودی عرب چڑھ گیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای اور سعودی عرب، امریکہ، یہ ساری ایک لائن تھی جس کی ناراضگی پاکستان حکومت پہ پڑ گئی. تو سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے، انہوں نے $3 ارب دے دیے تھے، وہ واپس مانگ لیے. 1 ارب تو جو کر کے انہوں نے پاکستان حکومت نے واپس کیا، اور 1 ارب ابھی ریسنٹلی کہا جا رہا ہے کہ چین سے لے کے واپس کیا. اور چین سے جو قرضہ واپس لیا تو چین کے ساتھ وہ دوستی تو رہی نہیں تھی جو آصف علی زرداری کے دور میں تھی یا میاں نواز شریف کے دور میں تھی. تو اور سی پیک کے ساتھ جو ڈسٹربنس ہوئی ہے اس کے بعد چین بھی چڑا ہوا تھا. تو ذرائع بتاتے ہیں کہ چین نے کہا کہ بھئی وہ تو کمرشل بینک سے قرضہ پاکستان لے سکتا ہے اور اس کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی کمرشلی ہوگا. تو ابھی جو $1 ارب جو چین سے لے کے سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو افراط زر کی شرح ہے اور چین کے بینکس کی طرف سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اگر ڈالر کے بنیاد پہ اس کو دیکھا جائے تو پاکستان کو وہ جو قرضہ ہے وہ پڑا ہے تقریباً کوئی 15 سے 18% انٹرسٹ پہ، اور $1 ارب پاکستان کو مزید چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے تو یہ کر لیا، پھر انہی دوران اسی عرصے میں پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہو گئی. تو عمران خان کے عقل مند وزراء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پی ڈی ایم کے پیچھے کوئی بیرون ملک ہے، اس کے پیچھے ہمارا کوئی دوست ملک ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ پیغام پاکستان حکومت اور فارن آفس کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ خام خواہ ہمیں نہ چھیڑیں، ہمارا اس تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے وزراء کے یہ جو الزامات تھے وہ بھی اپنے طرف سمجھ لیے، اور اس کے بعد پھر یو اے کو کہا کہ ان کو تھوڑا سا ان کی کان کھچائی آپ بھی کریں. تو یو اے نے کیا کیا کہ پاکستانیوں کے لیے جو ویزا تھے وہ بند کر دیے، اور وہاں جو پاکستانی موجود ہیں ان کو بھی فارغ کرنا شروع کر دیا. ذرائع بتاتے ہیں فارن آفس کے کہ تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ پاکستانی یو اے میں ہیں اور ان کو اب فارغ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے جو بیرون ممالک جو ریمیٹنس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، وہ ذرائع کہتی ہیں کہ وہ اس لیے نہیں بڑھ رہے کہ بہت سارے پاکستانی باہر گئے ہیں، وہ بہت سارا کمانے لگے ہیں، اور جو کماتے ہیں وہ پاکستان بھیج رہے ہیں.
असल में गल्फ कंट्री से जो पाकिस्तानी अब फारिग हो रहे हैं, उनके पास जो भी 2-4 बच्चे वहां पड़े थे, सेविंग में थे, वो जाहिर है अब उनको पाकिस्तान आना है तो वो पैसे भी पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो अभी दिखाई ये दे रहा है कि बैरून मुमालिक से ज़र आमद है, उसमें वो बढ़ रही है। लेकिन आगे चल के मुश्किलात इस सूरत में होगी कि आपके बैरून मुमालिक गल्फ कंट्रीज में जो पाकिस्तानी हैं वो जब कम रहेंगे तो उनकी कमाई भी कम होगी, तो आपके पास जो रेमिटेंस हैं उनकी आमद भी कम होगी। तो ऐसे मौजूदा सारी सूरत हाल से ये लग रहा है कि इमरान खान के लिए, और इमरान खान के लिए ना सही तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुस्तकबिल में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और वो माली मुश्किलात मजीद ज़्यादा हैं, क्योंकि अब इस वक्त भी मुल्क में गैस की शदीद शार्टेज है, माली सूरत हाल आपकी अच्छी नहीं है, जो दोस्त मुमालिक हैं वो आपको काबिल एतबार नहीं समझते, आप हर जगह मुंह मारते फिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुस्तकबिल में जो भी सूरत हाल बनेगी, अगर इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, ये सारी एक लाइन इत्तेहाद बन गया, या एक नया जो आप ये कह दें एक नई सिफबंदी हो गई, तो पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल बनेगी। और वो इस सूरत में जब आपके मुल्क में इमरान खान और उसके जो अक्लमंद वज़रा हों वो मौजूद हों और वो इक़्तिदार भी हों, और अब लग तो ये रहा है कि गल्फ कंट्री से, सऊदी अरब से एक जो एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार था हुक्मरानों के लिए, इमरान खान के लिए एक उसके सर पे हाथ रखा हुआ था, वो भी शायद अब आस्ता आस्ता पीछे खिसक रहा है। अगर खिसक रहा है तो इसके असबाब क्या हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मज़ीद देखने की और रिसर्च करने की और मालूमात इकट्ठे करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे, और अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।